राइड इनसाइट न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आसनसोल कुल्टी के निवासियों के लिए बुरी खबर। सफाई कर्मियों के कार्य बहिष्कार से पूरे इलाके में कचरे का पहाड़ खड़ा हो गया है। आसनसोल नगर निगम के साथ साथ कुल्टी के 28 वार्डों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है। जगह जगह पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, सड़कें गंदगी से पट चुकी हैं और स्थानीय लोग परेशान हैं। इस मुद्दे पर शनिवार को आसनसोल नगर निगम में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें उपमेयर अभिजीत घटक, उपमेयर वासिमुल हक, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी समेत अन्य अधिकारियों ने सफाई कर्मियों के साथ चर्चा की। कर्मियों की मुख्य मांग वेतन वृद्धि थी। नगर निगम ने सभी शर्तें मान ली हैं। वेतन बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है और अगले 2 महीनों में इसे लागू करने का आश्वासन दिया गया है। इतना ही नहीं, वेतन में अतिरिक्त वृद्धि की भी योजना बनाई जा रही है। बैठक के सकारात्मक परिणाम के बाद सफाई कर्मियों ने कार्य बहिष्कार समाप्त करने का फैसला ले लिया है। उम्मीद है कि जल्द ही सफाई अभियान फिर पटरी पर लौट आएगा और शहर साफ सुथरा हो जाएगा। हमारी टीम इसकी लगातार अपडेट लाती रहेगी। राइड इनसाइट न्यूज, आपकी विश्वसनीय खबरों का साथी। সেটা প্রথমে তিনটে মেন দাবি ছিল। একটা হচ্ছে যে আপনারা যে ডেলি ওয়েজে কাজ করেন তাদেরকে মানে ক্যাজুয়াল করা, তো সেটা তো আমাদের হাতে নেই, এটা সরকার থেকে করতে হয়। তো তার জন্য যে প্রপোজাল পাঠানো, সেই প্রপোজাল আমরা পাঠাচ্ছি এবং সেটা সরকারের কাছে যেটা আমরা পাঠাবো তার ডকুমেন্ট আমরা দিয়ে দেবো। আপনারা যারা কথা বলেছে আমাদের সাথে তাদের হাতে দিয়ে দেবো। এর সাথে সাথে যে পিএফের কথা হয়েছে সেই পিএফও প্রায় সবার জমা হয়ে গেছে। কয়েকজনের কাগজপত্রের জন্য দেরি হয়েছে, সেটা কাগজপত্রগুলো সব সঠিক করে আমরা সেটাও জমা করে আপনাদের সকলের হাতে কাগজ দিয়ে দেবো যে পিএফ জমা হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এর সাথে সাথে আইডেন্টিটি কার্ডের কথা বলা হয়েছিল। আমরা 20 দিনের মধ্যে আইডেন্টিটি কার্ড দিয়ে দেবো। আপনাদেরকে আধার কার্ডের জেরক্স আর 2 কপি করে ফটো জমা করতে হবে। যারা যারা জমা করবেন তাদেরকে আমরা 20 দিনের মধ্যে দিয়ে দেবো। আর যদি কেউ জমা না করে সেটা তো আমরা করতে পারবো না। এর সাথে সাথে আপনাদের পরে একটা ডিমান্ড হয় যে আমাদের টাকা কিছু বাড়াতে হবে। তো এই মুহূর্তে আমাদেরকে এইটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে, কারণ কোথার থেকে ফান্ড আসবে, কোথার থেকে টাকাটা আমরা জোগাড় করতে পারবো, কোথার থেকে আমরা কতটা বাড়াতে পারবো। তো সেই জন্য আপনাদের যারা নেতৃত্ব তাদের সাথে কথা হয়েছে যে 2 মাস সময় আমরা নিয়েছি। এই 2 মাসের মধ্যে আমরা আলোচনা করে কত বাড়ানো যাবে, কি বাড়ানো যাবে সেগুলো আলোচনা করে আমরা 2 মাসের মধ্যে সেটা বাড়াবার চেষ্টা করব।